close our eyes. Cerremos los ojos. We think of God Pensamos en Dios as all-pervading principle. como un principio que todo penetra. Pure consciousness, Conciencia pura, absolutely content. absolutamente feliz. We bow to the divine principle. Vamos a reverenciar a ese principio divino. We bow to Guru Vamos a rendirnos a los gurus as the manifestation of that pure consciousness. como la manifestación de esa conciencia pura. We bow to the consciousness within Vamos a inclinarnos a la conciencia dentro, as inner self. como el ser interno. Pure consciousness Conciencia pura, without any contamination, sin contaminación, present within, presente dentro, manifesting as Guru, manifestada como el guru and as all-pervading existence, primordial existence. y como todo penetrante existencia primordial. Is one. Una. We bow to that one principle in three different aspects. Vamos a inclinarnos a ese principio en tres aspectos diferentes. I will chant a mantra Vamos a cantar el mantra which I just explained before. que fue lo que expliqué anteriormente. Please listen to it. Escuchen. Om Sadashiva Samarambham Shama Charana Madhyamam Asmadacharya Pariyantam Vande Guru Paramparam Shruti Smruti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Ishwaraha Gururatmaiti Murti Veda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha. I bow to you all. Me inclino ante todos ustedes. Thank you very much for giving me some opportunity to be with you. Gracias por darme la pequeña oportunidad de estar junto a ustedes. It's always a joy to share some thoughts of masters. Siempre es una alegría compartir los pensamientos de los maestros, Contemplate their teachings, contemplar sus enseñanzas and as much as possible, y lo más posible to practice in our own life. practicar en nuestra propia vida. This is our main objective. Este es nuestro principal objetivo. Earlier in our few gatherings, Anteriormente, cuando nos encontramos, we have discussed hemos discutido that within our own life, lo que hemos hecho en nuestra vida. there is always contradiction. Siempre hay una contradicción. And all of us know that inner struggle. Y todos sabemos dentro de nosotros que hay una lucha. This inner struggle Esta lucha interna is depicted
outwardly se manifiesta hacia afuera as a war como una guerra between siblings, between cousins. entre hermanos, entre primos. In our body, En nuestro cuerpo we have sense organs. tenemos los sentidos, We also have the mind, tenemos la mente, intellect, el intelecto or decisive aspect of mind. y la parte decisiva de la mente. Sometimes they bring us calmness or peace. A veces nos traen calma y paz And sometimes they take us away from peace. y a veces nos sacan de esa paz. Lahiri Mahasaya says, La Giri Mahasaya dice, going away from inner calmness alejarse de la calma interna is sin. es un pecado. Going towards inner calmness Ir hacia la calma interna is virtue. es virtud. So virtue and sin Entonces la virtud o el pecado is about our own self se trata sobre nuestro propio ser, going inward or outward. yendo hacia adentro o hacia afuera. We also discussed También discutimos that the mind has two aspects. que la mente tiene dos aspectos. The aspect of indecisiveness El aspecto de ser indeciso and the aspect of decisiveness. o de ser decididos. And there is always a conflict. Y siempre hay un conflicto. And most of us have, by observing, we can see it, we can perceive it. Y la mayoría de nosotros, observándolo, lo podemos percibir. And accordingly, whether indecisive wins or decisiveness wins, Y veremos si gana la indecisión o la decisión. the body will go towards that decision. El cuerpo va a ir hacia esa dirección. Restlessness, Inquietud o is going away from God, es irse lejos de Dios. and calmness Y la calma is going towards God. es yendo hacia Dios. Our Gurudev said, Nuestro Gurudev dice, calmness la calma is godliness. es divina. If we remember this again and again, Si nos recordamos esto una y otra vez, we will definitely get understanding vamos realmente a obtener el conocimiento to overcome restlessness de nuestra inquietud and move or go towards calmness. y movernos y ir hacia esa calma. In the Mahabharata war, En la guerra del Mahabharata, the 5 brothers los 5 hermanos represent the son of intellect, Los 5 hermanos representan el intelecto and the 100 brothers y los 100 hermanos represent the indecisiveness of the mind, representan la mente indecisa. which means ¿Qué significa? we have more indecisive attitude Que tenemos más actitudes indecisas than decisive attitude. que actitud decisa. But at the same time, Al mismo tiempo, the 5 brothers are stronger than the 100 brothers. los 5 hermanos son mucho más fuertes que los 100 hermanos. So this struggle or this war is going to happen. Así que esta guerra
va a suceder. We have, in our previous discussion, if you remember, Si se recuerdan en nuestras discusiones anteriores, we came this far. llegamos hasta aquí. Now we will discuss who Sri Krishna is. Ahora vamos a discutir la mente Sri Krishna. Shri Krishna, la mente de Shri Krishna. Sorry. Sri Krishna was, in the regular sense or in the story, Shri Krishna estaba en la historia, was a cousin and friend of Arjuna. era primo de Arjuna. So there was a beautiful incident mentioned in the story. Hay un bello incidente en la historia. Both 100 brothers and the 5 brothers approached Sri Krishna to join their side of the fight. Ambos, los 5 hermanos y los 100 hermanos, llamaron a Shri Krishna para que estuvieran de su parte. The representative of the 5 brothers El representante de los 5 hermanos arrived little late, and after the representative of the 100 brothers arrived. El representante de los 5 hermanos llegó un poquito más tarde que el de los 100 hermanos. But Sri Krishna saw the representative of the 5 brothers first. Pero el señor Krishna vio el que representaba al de los 5 hermanos primero. So he asked him, "You have the first right to ask." Entonces le dijo, tú tienes el derecho a preguntar. But let me put forward my conditions. Pero déjenme primero darle mis condiciones. Sri Krishna himself was a king. Shri Krishna en sí mismo era un rey. He said, I will divide myself. There would be two things. I am by myself and the whole army by itself. Ok, entonces él dice, yo estoy por mí misma o estoy o le doy toda mi ejército al otro. ¿Cuál prefiere? You can pick up any one of them, but not both. Ustedes deben escoger uno de ellos, pero no dos. And I have another condition also. Y yo también tengo otra condición. That I will not. Que yo no. One minute. Un minuto. Give me 1 minute. Okay, so Sri Krishna said that I have another condition. Y Shri Krishna dijo que tenía otra condición. Second condition is that I will not touch any weapon. La segunda condición es que yo no voy a tocar ninguna arma. Now, please think about yourself or ourselves, any one of us. Entonces pensemos sobre nosotros mismos. We go to a place, we go to take help somebody for a war, and the person says, I will come with you, but I will not take up a weapon. Imagínense que ustedes van a acompañar a alguien a una guerra y la persona que te va a acompañar dice, no voy a tocar ninguna de las armas. Or instead of me, you can choose the whole army. O en vez de mí, yo te puedo dar mi ejército entero. Which one would you prefer? ¿Cuáles ustedes preferirían?
But the representative of the 5 brother Arjuna, Pero el representante de los 5 hermanos he said, I Arjuna choose you. dijo, yo te escojo a ti. Now please think, Piensa, why you would choose somebody who is by himself one person and who will not help you in any kind of war situation because he will not take up a weapon? Would you really choose? entonces imagínense, es que, ¿por qué escogerían a una persona que te va a ayudar en una guerra, que ni siquiera tiene un arma, en vez de un ejército? ¿Cuál escogerían? Sri Krishna asks him that question. El señor Krishna preguntó la misma pregunta. But Arjuna said something that all of us can relate to. Arjuna dijo algo de lo cual nosotros todos nos podemos relacionar. Arjuna said Arjuna said that I am powerful myself. yo soy poderoso en mí mismo. I am such a powerful, Arjuna says, I'm such a powerful person that I can take care of the whole army by myself. Yo soy tan poderoso que puedo ocuparme de todo el ejército por mí mismo. I do not need another army. Yo no necesito otro ejército. I need a friend with me. Yo necesito un amigo conmigo. I need an advisor with me. Yo necesito alguien que me aconseje. And Sri Krishna was extremely happy. Y el señor Krishna estuvo realmente feliz. So now let us come back to the war situation. Ahora vamos a hablar sobre la situación de la guerra. Both the armies are standing. Ambos ejércitos están parados. And Arjuna sees in front of him the whole army of Kauravas and in the backside of his own army. Y Arjuna observa el ejército de los Kauravas y detrás de él está su ejército. And he sees that his friends, his families, his relatives, his grandfather, all the family members are all have assembled. Y entonces ve que todos sus amigos, que toda su familia, que su abuelo, sus tíos, sus primos, todos están parados frente a él. And he would be probably the reason for some of them to die. Y entonces él siente que él puede ser la razón de algunos de ellos para morirse. And as we can imagine, Imagínense, Arjuna became sad. Arjuna se sintió muy triste. What am I doing? He asked himself. Y se preguntó, ¿qué estoy haciendo? What kind of pleasure I will get by killing my own family members? ¿A dónde iré después que mate a todos los miembros de mi familia? Even if they have not done right. Incluso si no han hecho lo correcto. I will rather be a monk and beg, he says to himself. Yo prefiero ser un monje vagando. Rather than fighting this war and have blood in my hands. Que pelear esta guerra y tener sangre en mis manos. This deep agony, esta agonía profunda, started creating tremble in his body. e hizo que su cuerpo temblara. His body, his skin started drying up. Su cuerpo entonces empezó a echar hacia atrás. The bow he was holding, Y el arco que tenía agarrado, fell up from his hand. se cayó de sus manos. He started feeling weak, dizzy.
Se empezó a sentir débil, mareado, and he sits down. y se sienta. I told you he had requested Sri Krishna to be his guide. Sri Krishna was his guide, Sí, como le había dicho, Sri Krishna era su guía and he had appointed or requested Sri Krishna to be his charioteer. y él le había nombrado o le había preguntado a Sri Krishna que fuera el que manejara su carro. When this pain started coming to him, Cuando este dolor empezó a sentirlo, he did not know what to do. él no sabía qué hacer. A huge conflict had started coming to him. Y un gran conflicto empezó a sentir. Indecisiveness. Indecisión. So he asked his guide, Entonces le preguntó a su guía, Karpanya dosha, because of my small-mindedness, por mi pequeña mente, I consider you, my friend, considero que tú, mi amigo, as a ocean of knowledge, como el océano del conocimiento. I really don't know what is right and what is wrong. No sé qué está bien o qué está mal. Yat Shreya, what is suitable for me? Y por eso te pregunto, ¿qué debo hacer? Definitely suitable for me. Please tell. Please say. Aquello que sea lo conveniente para mí, por favor, dime. I would like to accept you Me gustaría aceptarte as my teacher. como mi mentor. Please teach me. Por favor, enséñame. And my only objective El único objetivo is to come out of this conflict or this pain or agony. es para salir de este conflicto, de este dolor, de esta agonía. In a true sense, En el sentido verdadero, this is the foundation of the Gita. este es el fundamento del Gita. Please think, let us think ourselves. Pensemos, If everything in our life is going well, si toda nuestra vida va bien, there is happiness and joy all around, si siempre hay alegría y felicidad alrededor, will we seek God? pensaríamos, buscaríamos a Dios. If health is going well, will we seek doctor? Si nuestra salud está bien, buscaríamos un doctor. So the masters say, Entonces los maestros dicen, they said that unless there is pain in you, hay dolor en ti. unless like you are having some difficulties, Mientras no tengas dificultades, you will not go to a doctor or teacher. no vas a ir a un doctor, a un profesor. We go to a doctor or a teacher when something is not well with us. Cuando vamos al doctor es porque algo no anda bien. So it is said in the preliminary state of meditation, Así decimos en el estado preliminar de la meditación. the main objective of the seeker is to get rid of his pain. El objetivo principal del buscador es salir de su dolor. So the Gita inside or the Gita outside Dentro del Gita y fuera is the objective of both of them is to release us or remove our pain externally or internally. es realmente remover nuestro dolor interno y externo.
Now, who is Sri Krishna within us? Entonces, ¿quién es Shri Krishna dentro de nosotros? It is said Sri Krishna is in Kutastha. Decimos que Shri Krishna es en Kuteshta. Kutastha means inside the brain. Kuteshta quiere decir dentro del cerebro. But there is another meaning also. There are few meanings. Hay diferentes significados. Ese es uno de ellos. Kuta means Kuta quiere decir deceptive. de una persona que miente. Deception. Decepción. And think about this. Y piensa, This world ¿este mundo is real or a deception? es real o es una decepción? If it is a deception, if we see things what it is not, Incluso si es una decepción, vemos algo que no es. then it will be called as a deception. Eso es lo que llamamos decepción o ilusión. The beauty is La belleza es the one behind, or the man, the building block of the deception is God. Lo interesante es el que está atrás, el constructor es detrás de esa decepción es Dios. Recently, Recientemente, one teacher mentioned, un profesor mencionó, so what is God? ¿qué es Dios? And his answer was, Y su respuesta fue, he said that you are made up of God. es que tú estás hecho de Dios. If we look at our body, we are made up of flesh and bone. Si vemos nuestros cuerpos, estamos hechos de carne y hueso. The flesh and bone is made up of similarly some elements like carbon and nitrogen. Y los músculos y los huesos están hechos de elementos como carbono y nitrógeno. The Rishis say El Rishi dijo that if you go on dividing this element, si tú vas dividiendo esos elementos, you will find yourself. vas a encontrarte a ti mismo. That you are made up of consciousness. Que estás hecho de conciencia. So consciousness is God. Y la conciencia es Dios. So the master says, Entonces el maestro dijo, that you are not made up of carbon or nitrogen. tú no estás hecho de carbono o nitrógeno. You are made up of God. Estás hecho de Dios. You are made up of pure consciousness. Estás hecho de la conciencia pura. In the bite. Hello? Yes, I did not understand. We are made up of consciousness. Estamos hechos de conciencia. In the matter, En la materia, in the body, en el cuerpo, in the mind, en la mente, the intellect, el intelecto, the space around us, el espacio, the que nos water, the rodea, air, the fire, agua, tierra, fuego, all are made up of that consciousness. todo está hecho de esa conciencia. That consciousness we bow, and that is God. Esa conciencia nos inclinamos, es Dios. Now, this consciousness inside all matter is invisible to us, or is not, we cannot know it. It's not perceivable. Entonces, esa conciencia que está dentro de la materia, no la podemos ver, no la podemos percibir. Because the consciousness is not perceivable or visible, Porque la conciencia no es visible o puede ser percibida.
we call whatever we see as deceptive. The world is deceptive. Por eso decimos que el mundo es una decepción. But the constituent of the world means the one that is holding the world. Pero aquel que constituye el mundo, que está detrás de todo el mundo, It's called God. se llama Dios. So kutastha means that which residing in a deceptive place. Pues kutastha se puede decir que es aquello que está en un lugar deceptivo, de decepción. Because God is residing in this deceptive place of the world, Porque Dios está residiendo en este parte del mundo que es de la decepción. hence God is called kutastha. Por eso a Dios se le llama kutastha. The Sri Krishna is our kutastha. Sri Krishna siempre es kutastha. Last week we talked that our mind is Dhritarashtra. La semana pasada dijimos que nuestra mente es Dhritarashtra. Our intellect or the power of decision is Pandu. Nuestro intelecto o el poder de decisión es Pandu. There is always a fight between the son of mind or the attributes of the mind and the attributes of the intellect. Siempre hay un conflicto entre los atributos de la mente y los atributos del intelecto. Taking the help of inner self or Sri Krishna, Con la ayuda del ser interno o Sri Krishna, we can slowly remove the attributes the mind is bringing or the indecisiveness is bringing. siempre podemos remover los atributos que la mente o la indecisión siempre trae. Hence, God is the guide of our own intellect, our own conscience. Por lo tanto, Dios es el guía de nuestro intelecto y nuestra conciencia. And the objective of this war or the objective of this conflict El objetivo de esta guerra, de este conflicto, so that así, in our life, en nuestra vida, restlessness does not take over. la inquietud no debe ocurrir. I would read a little bit about some explanation of God by Sanyal Mahasaya. Voy a leer un poco de la explicación sobre Dios. I will read it in Bengali Lo leeré en bengali and I will translate it in English. y luego lo traduciré al inglés. He says, what is God? Él pregunta, ¿qué es Dios? He says, I will read it in Bengali first. Taranga vihina ananta prashanta samudra যেমন স্থির ও আদ্যন্ত বিহীন বলিয়া মনে হয় ব্রহ্ম সেই রূপ স্থির ও শান্ত. Like a completely calm ocean, Como un océano completamente calmo, when there are no waves in it, cuando no hay olas en él. that endless Es infinito, and completely peaceful. completamente pacífico. The sense, like it seems to be very still. Que parece muy calmo. Similarly, God is still and calm. Asimismo, Dios es calmo y tranquilo. So the example is that if we see a ocean, there are no waves, ocean is not moving, the calmness, the stillness, the steadiness, and the endlessness, that means it is infinite, we don't know where it ends.
If we take that as an example, then he says that similarly, God is calm, steady, still, and endless. Asimismo, como el océano que no tiene olas, que es calmado, que es infinito, que es profundo, asimismo es Dios con esas cualidades. Then Baba says, Y luego dice, when the ocean starts moving, cuando el océano empieza a moverse, waves come and go. las olas vienen y van. Similarly, Asimismo, in the ocean of God, en el océano de Dios, waves of life or name and form así las olas de formas is y coming and nombres going. se van y vienen, Like a wave comes and goes, como las olas que vienen y van. a name with a form will come. Sorry. A name and a form will come. Asimismo, los nombres y las formas vienen. For example, I have a name. Por ejemplo, tengo un nombre. I am a man. Soy un hombre. I am a monk. Soy un monje. And my name is Sahajananda. Y mi nombre es Sahajananda. These were not there 45 years ago. Esto no estaba aquí hace 45 años. It has come existing and aging. Eso ha venido a la existencia y ha envejecido. And one day it will all go away. Y un día se va a ir. So that is why it is said, from God we came, from God will go. Por eso decimos, de Dios venimos, a donde Dios iremos. That is why Paramahansa Yogananda sang, wave of the sea, dissolve in the sea. Por eso para Mahasaya Yogananda decía, las olas del océano se van hacia el océano. I am a bubble, make me the sea. Yo soy una burbuja, hazme el océano. A bubble has come from the ocean, La burbuja viene del océano. will remain some time, Va a existir por un and periodo again corto it has to go back to the ocean. y luego regresa al océano. Similarly, De esa forma, we have come from God. venimos de Dios. We exist in God. We Exist in God. We remain in God. estamos existiendo en Dios And then again, we go back to God. y luego regresamos a Dios. The master said there was never a movement. Los maestros dicen, nunca hubo movimiento. When the wave left the ocean, Cuando la ola dejó or el wandered océano around, o estuvo por ahí, for all the time, the wave was with ocean. pero todo el tiempo la ola estuvo en el océano. The wave is only a little bit of name and form change of the ocean. La ola es solo un cambio de nombre y forma del océano. Similarly, yourself. Asimismo, tú mismo. You have a name, you have a form. Tienes un nombre, tienes una forma, But what are you made of? pero ¿de qué estás hecho? Are you made up of carbon, hydrogen, nitrogen? Estás hecho de hidrógeno de carbono y de nitrógeno. Then the Guru say, Y el gurú dice, God is always filled around you, within you, everywhere. Dios está llenándote siempre dentro de ti, en todos lados. Filled with God. Siente a Dios. Let us close our eyes. Cerremos los ojos. Remember this profound teaching of Sri Gurus. Recuerden estas enseñanzas profundas de los maestros. That this body, Que este cuerpo, this mind, esta mente,
created, creada, existed, existido in God. en Dios. In the breath, En la respiración, the breath is also filled with God consciousness. siente lleno de la conciencia de Dios. Let us observe that breath, love our breath. Observen su respiración, amen su respiración. Every time the inhalation goes in, remember, it's not air, but God is coming inside, filling me. God is moving outside, filling outside. Recuerden, cuando respiren, que no es el aire que entra, es Dios que me está llenando. Y luego, al exhalar, es Dios que sale. Every breath, Cada respiración, God is moving in the form of air. Dios se está moviendo en la forma de aire. Be with the breath. Ve, siente el aire. Let us take a slow, long, deep inhalation. Inhale. Vamos a tomar una inhalación larga y profunda. Inhalen, Exhale. exhalen. Inhale. Inhalen, Exhale. exhalen. Inhale. Inhalen, Hold and bend. Bend the head if you're sitting on a chair, or if you're on the floor, bend forward. paren su respiración y bájense. Si están en una silla, bajen la cabeza a la mesa. O si están en el piso, al piso. Exhale. Exhalen. Observe the breath. Observen su respiración. Right. Bien. Vayan hacia la derecha. To middle. Hacia el centro. To left. Ahora hacia el lado izquierdo. To middle. Hacia el centro. Inhale. Inhalen. Hold and slowly sit up. Paren y suavemente sienten. Exhale. Exhalen.
continuously remember that this breath is God in moving. Continuamente recuerden que esta respiración es Dios moviéndose. Love your breath. Amen su respiración. Bow to breath. Inclínese ante su respiración. Breath is God. Dios es la respiración. The masters say, El maestro dice, if you continuously remain with the breath, si continuamente as much as possible, observa tu respiración lo más posible, tremendous grace will come at you. la gracia va a llegar a ti. May the blessings of God and Gurus Muchas bendiciones de Dios y los gurus, guide us, guíanos, protect us, protégenos, keep us guárdanos, in the path of meditation. manténnos en el camino de la meditación. May there be no inauspiciousness Que no haya eventos no auspiciosos in our life. en toda nuestra vida. May there be auspiciousness Que haya muchos eventos auspiciosos within us for everyone. dentro de nosotros y para todos. I bow to you all. Me inclino ante todos ustedes. Thank you. Muchas gracias. Om Tat Sat Om. Thank you very much. Gracias a todos.